I just didn't know. Well, that's intense. Best movie ever. I love Chris Pratt. Please give us the third one. الله يبارك. Alors, ça, c'était les tweets. Quelques tweets, t'as les fans, t'as le film. Sur la page, le compte Twitter officiel, t'as Marvel. وش من فين؟ السلام عليكم. اليوم نهضروا على best movie ever. The third one قال الآخر. The third one. واليوم on va parler du third one. The third one. Third one. اتحاد لا بلاك. اليوم نهضروا على Guardians of the Galaxy 2. Et عباك فشلني هذا الفيلم ça fait pas longtemps ملي شفتو فشلني باسكو كي شفت سبايدرمان هوم كومينغ j'avais l'intention de faire une vidéo pour parler du problème تاع كاع لي فيلم تاع مارفل تحب ندير une vidéo على le fonctionnement تاع les productions مارفل من بعد خرج فسد لي كلش bon ça marche toujours le raisonnement تاعي sur les films Marvel je pense que je vais la faire quand même la vidéo allez mais oui كانوا ما فهمتش bon avant de commencer Ahmed c'est mon neveu il va m'accompagner pour la vidéo et voilà peut-être toutes les autres vidéos de films de super-héros que ندير عليهم à l'avenir إن شاء الله. voilà نديرو وحده تاع سبايدرمان هوم كومينغ bon نتبحر alors Gardien de la Galaxie tes impressions على الفيلم vite fait أيه. شغل راحوا بزاف لا كوميدي نساو باللي فيلم تاع لي سوبر هيرو نساو كاع باللي تعمقوا بزاف عفايس خاطيين. alors انت ما شفتش البروميي فيلم ما شفتش الفيلم. Le premier film, il tenait la route. Pour moi, le problème, c'est pas vraiment dans la comédie. Même si ça, le premier film n'était pas très différent. La différence la plus importante entre le premier Gardien de la Galaxie et le 2, c'est que c'est que le premier a un scénario ligne droite, linéaire. Un حكاية très très simple, très très bête. C'est dès le début du film, tu fais Peter Quill, il essaie avec la pierre de l'infinité. Ensuite, toute la suite du film, c'est plusieurs personnages qui veulent récupérer avec la pierre de l'infinité. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui est raconté. Bon, il y a des histoires secondaires, mais l'histoire principale, ça reste avec la pierre de l'infinité. Le deuxième film, il n'y a pas d'histoire principale. ما كاش يروحوا منه من ما. Il n'y a que des histoires secondaires les تقعدوا تبعوا فيهم pendant tout le film. Et ça t'empêche ça t'empêche de t'accrocher le film. Ça commence par avec les سرق les batteries. سرق لي بطري. ومن بعد بعد يتلاقى مع بابا. Bon, normalement, يتلاقى مع بابا c'est ce qu'on appelle l'élément modificateur. Dans le scénario, ça veut dire que à partir de là, la vraie histoire راح تبدا. Sauf que ما تبداش الحكاية. ما تبداش كاع. ما تبداش ودايرين في بالهم خلاص لما داروه فهم كيما كيما بابا. Ah oui, vidéo spoiler. J'aurais dû le dire comme Allez, on s'en fout, je suis là. Je vais l'écrire, peut-être à la vidéo. Mais, je te rappelle. Le problème, c'est qu'il hack la planète Tababa. Il hack au bout d'une demi-heure. Bah, il y a 1 heure de rien du tout. Il y a 1 heure. Pendant 1 heure, t'as la comédie. Pendant 1 heure, qu'il y a les histoires secondaires qui sont développées. هذوك العباد اللي حابين يريكوبيريو لي باتري باتري وغروت I'm Groot هذاك بلون non le truc le coup d'état هذاك اللي صرا عند لي هذاك السيد الزرق نسيت اسمه السيد زرق ما نحشمش هذاك السيد لا ميوتينيري هذيك اللي تصرا في الفيسو تاعو فوالا une histoire secondaire Peter Quill qui est en train d'apprendre le passé Tao ma Baba, qui est en train d'apprendre l'origine Tao, les pouvoirs Tao, c'est quoi tout ça. Il n'y a que des histoires secondaires. L'histoire principale, tu bannes une demi-heure قبل la fin. ما نساوهم قلت لك ركزوا على عفايس خاطئين. ما فهمتش جاب لربي le réalisateur il avait peur de raconter الحكاية تاعو. جاب لربي il avait peur. Les fans يكريتيكيو. ماشي non, c'est-à-dire que le premier film il était surtout connu pour les blagues تاعو pour l'humour تاعو. J'ai l'impression بلي كان خايف
يبدا tout de suite الحكايه تاعو هذيك très sérieuse يدير trop de tension يدير trop de sérieux trop de drame بالك ومن بعد ما يسيبش واش يحكي في لا فان ولا بالك الناس يتلقاو ما فهمتش تاع sans arrêt des trucs. La preuve c'est que à la fin pendant le combat final تاع الفيلم tu m'as posé une question قلت لي ما عمرهم يضربوا. وي باسكو شغل نسيت واش قلت. لا مي عندك الحق باسكو البروبليم سي كنت كي سقسيتني هكذاك ما قدرتش نجاوبك. هذاك جي دو نقعد ان سيرتان مومون نتفكر واش صرا في الفيلم منين بدا منين جازو باش دخلوا كلش في كلش. ياك دي زيستوار هذاك كلش داك جوستومون سي كو دي زيستوار سيكوندير تحكم par exemple à une demi-heure à la fin tu découvres c'est quoi l'enjeu tu découvres c'est quoi tu découvres c'est quoi la menace اللي كاينه في هذا الفيلم. La menace c'est intéressant c'est une belle histoire. C'est هذاك السيد سي بابات الاخر اللي حط des graines partout dans le monde et le but تاعو c'est de transformer c'est d'absorber l'énergie تاع كاع les planètes. C'est intéressant. علاش ما وليتهاش من الديبي هذه؟ حب الناس شغل يبداو بعفايس يفرحهم. علاش ساعه ونص تاع ضحك باش من بعد تفكر عندي فيلم نكملو. شغل خاف يروح لعفايس. علاش دير الديبي؟ بون باباه لو بوت تاعو سي الانترنت il veut utiliser وليدو. يفهم له يقول له clairement si tu n'es pas d'accord معايا je peux t'utiliser comme une batterie. علاش ماشي ما يديرهاش ديال الديبي؟ علاش جوز كاع هذاك الوقت علاش جوز كاع هذاك une heure et il y a sans arrêt des petites des tentatives هكذايا de relancer l'intérêt تاع الفيلم sans arrêt. قلت لك خاف يبدل بزاف من الان دو خاف يبدل تما قعدت بلي بلاغو كاع في الان بعد يروح ديك السيريو في دو ميم اي سبيكتاتور تاع دوك exactement خاف c'est peut-être ça parce qu'il y a sans arrêt في الفيلم sans arrêt des petites تخشي يفطنك نوض تبع الفيلم نوض الفيلم زعما تروح بعاد دي بتيت زيستوار سيكوندير قاعدوا بينا هادوك لا راس هادوك لعيبات الصفوره هادوك تبعوا فيهم سيريوزمون على جال لي باتري هادي سا تيان تو الفيلم سا تيان جوسكا لا فان تاع الفيلم وعلى لا فان تاع الفيلم كي سقسيتني جوستومون ما نضربوا يا صح مدابا جال لي باتري سي صح هذا هو الفيلم شفت هاد السكات هاد السيلونس جينو هذا هو غارديان دا غالاكسي دو l'humour toujours au mauvais moment يكونوا في سيريو في وسط كومبا هكذا. ça c'est un problème ça c'est un problème qui est déjà présent في كاع لي فيلم تاع مارفل سي كاع مارفل شفناه في كاع لي فيلم تاع مارفل افنجرز شفناه في دكتور سترينج بزاف à chaque fois qu'il y a une scène sérieuse تخشي يخافوا le spectateur est paniqué donc لازم ندير لهم de l'humour. Mais dans le cas t'as Gardien de la Galaxie, c'est encore plus grave parce que Aslan, le film, l'univers terreux, il est pas sérieux. L'univers terreux, enfin, je veux dire que l'intention de le réalisateur. هما لي زاكتور لي رياليزاتور ما كانوش دايرين سيريو. James Gunn déjà à la base, le réalisateur Aslan, il voulait pas faire un film qui se prend au sérieux. Déjà, il يقولها carrément في générique تاع début تاع الفيلم. Le générique début تاع الفيلم c'est les Gardiens de la Galaxie justement راهم يضربوا contre un monstre. C'est une prime, c'est des chasseurs de primes. Et le combat, il est au second plan. Tu fais flyer, et au premier plan, tu fais Groot Ishtar. Donc, le réalisateur, il est en train de te dire que je ne prends pas l'univers terre au sérieux. Je veux faire un film divertissant. Ok. Mais, donc voilà, Aslan, c'est ça l'intention terre. Si en plus de ça, à chaque fois qu'il y a une tentative de faire un peu de drame, avec une blague, si toi, tu ne prends pas ton film au sérieux, alors je le prends au sérieux. ايه صح كيما ليكزومبل تاع هذيك الطفله هذيك اللي كانت تحكي في الباسي تاعها واش كان يصرى لها مع اختها ايتو ومن بعد كملت دارها I thought you were going to do a girl stuff a girl thing هكذا ماشي غير هذيك كاين بزاف فوالا يا بلان ديكزومبل مي هذا سي هذا واحد من لي مومون فوالا لا سين الاخرى يا اون سين تري دراماتيك في الفيلم لا ميتونري جوستومون qui les fidèles تاع واندو voilà يوندو هذاك يوندو les fidèles تاعو يرموهم كاع في سباسيو c'est dramatique mais tout de suite après il s'enchaîne avec la scène تاع Taserface his name is Taserface c'est pas drôle même le nom il est pas assez ridicule باش دير به une blague Taserface كاين un autre détail qui n'est pas expliqué كاع في الفيلم c'est هذيك واسمها مانتيس اللي عندها دي زونتين لي مانتيس فوالا
تقول لهم في الديبيو تاع الفيلم باللي elle a le pouvoir d'endormir les gens. Que هي c'est elle qui fait endormir le maître تاعها, c'est justement c'est le père تاع Peter Quill. تاع بيتر. علاش؟ C'est-à-dire que le can si ça n'avait pas été utilisé plus tard في الفيلم, je m'en fous de savoir que هي ترقدوا. Mais le problème c'est que c'est utilisé مع la fin تاع الفيلم. جا يحصدم عليهم بعد هي بوز لا مان على هذيك لا على هذاك لو سيستم نيرفو تاعو باش يرقد. وترقدوا. علاه؟ En plus elle a dit هي جوست قبل ما رقدته justement elle a dit نقدر نرقدوا غير كي يحب هو. Donc كيفاش؟ faut expliquer un truc كيما هذا ما تقدرش تخرجوا de nulle part بلا ما تفهموا. Et il y a sans arrêt des injections كيما هادو في الحكايه. وي دوك تفكرت justement. Il y a sans arrêt قلت لك des injections باش تفطن باش تقعد تتبع في الفيلم باش ما تتلكاش. Et la scène la plus stupide t'as le film vraiment, c'est à dire que là ça dépasse tout, ça dépasse gars les blagues ou là les situations sérieuses qui sont les trucs bon, ça dépasse tout. C'est le moment où une baba يقول له بلي انا اللي درت لها الكونسير في راسها. علاش؟ C'était quoi l'intérêt pour lui de lui dire ça? C'était quoi كان l'intérêt? مليح معاه, كان Non, je veux dire يكون مليح معاه ومن بعد قال له انا درت لك كونسير في راسك. non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que قال له درت لك الكونسير مور ما دار عليه, مور ما فهم باللي il veut tuer تو لا بلانيت. tout l'univers, il تم دار عليه وليدو. دار عليه. OK. Donc c'est toi contre lui. Il تما on a découvert باللي يقدر يوتيليزي comme une batterie. OK. علاش قال له باللي سي باللي انا اللي درت الكونسير اللي معك. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que راه حاب يزعفو encore plus. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est-à-dire que ça, là, راكم تتبعوا في هذا الفيديو, إذا ما لقيتوش قبل هذا الباساج تاع الفيديو, c'est ça la question que je pose. علاش قال له باللي أنا درت الكونسير اللي معك؟ علاش؟ Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est quoi l'intérêt تاع هذاك البيرسوناج? Il est en train de l'affronter. Donc il n'a pas intérêt à ce qu'il devienne plus motivé. Il n'a pas intérêt à ce qu'il devienne جاحن عليه encore plus. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire que, et là, la réponse تاعي أنا c'est que le but de la question c'est juste pour maintenir l'intérêt تاع الفيلم. C'est juste pour que le spectateur ما يرقدش. باش ما يكرهش حياته. Exactement. تما قعدوا sans arrêt en train d'injecter des doses des électrochocs en fait. Il y a sans arrêt des électrochocs قالوا يطبعوا فيك باش تكمل الفيلم. باش تقعد تتبع الفيلم. Et voilà. Je comprends pas علاش dès le début تاع الفيلم كي يلحق لديك لا بلانيت بلا ما يبيع بلا ما يقولوا باللي هذيك لا بلانيت سي لوي لا بلانيت بابا هو لا بلانيت وي بلا ما يقولوا بلي سي موا لا بلانيت. علاش ما قالوش دي الديبي بلي هاد لا بلانيت اللي اون تران دابسوربي كاع لونيفير اروح معايا باش بور ميدي اريتي هاد الاخر جو سي با يبدو حكايه دي جونغ انا وياك كونو لا سول اسبيس كابابل تاريتي هاد لا بلانيت كي لحق تما يربطوا سي اون باتري تربح. C'est ça le plan تاع لو بير. علاش قاعد بوندون اون اور يحكي له في حياته يحكي من بعد يقول له بعد يدور عليه. تفكرت بون كاين دو سان شابين في الفيلم. on va parler de mauvaise foi. كاين لاباريسيون تاع ستانلي جاب له ربي سي لا ميور اباريسيون اللي شفناها تاع ستانلي اللي بدا في الفيلم تاع مارفل باسكو يكون قاعد جو سي باسكو راك تتبالك كيبان يكون قاعد في ديك لابرولانت كيدوز له خير من الفوق مع زوج فوالا ديك يقعد يحكي لهم على لي زاباريسيون تاعو في لي فيلم تاع مارفل. Donc voilà, comme quoi ça serait un personnage, les voyages d'un monde à un autre et ça donne du sens. C'est une bonne. Pour la scène t'as Groot. تعرف باللي في عيان كي لا ميور سان تاع غروت. واش من scène ça? واش من scène? كي يمدلو لا بوم تاع تيب. Voilà, tape. يقولوا كاين did you ask voilà. Yes قالوا scotch tape it will work. يبعث بيتر يقول له جيب Then لي تيب. why did you ask me for scotch tape? Non, سي دروكس. c'est la meilleure scène هذيك parce que c'est un dialogue en plus ما راكش pas تتبع هذاك الديالوج راك تشوف برك واسمك تشوف برك راكون قاعد ندي قلت هكذايا وراك تسمع لك تلحق سي فرانشمون en termes d'écriture l'humour هذيك la scène elle est extraordinaire. لا ميور سان تاع الفيلم. Pour conclure rapidement la vidéo parce que j'ai peut-être histoire. Pour conclure, il y a des gens qui ont les bzaf mais tu es sévère avec les films de Marvel, tu pries que les films de Marvel ils soient sérieux. Non. Je veux pas que les films de Marvel ils soient sérieux.
Je suis pas en train de لازم comparer. يشدوا شويه سيريو. Je suis pas en train de comparer Marvel à DC Comics. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font. بزاف عباد يكريتيكيو l'un en fonction de l'autre. Non, les deux firmes, ils sont en train de faire leur film, chacune alors à sa façon, et c'est bien, tant mieux. Le problème, c'est qu'on peut être à la fois décalé, on peut faire à la fois un film fun et rigolo, tout en restant sérieux. Et à chaque fois, je sors l'exemple de Speed Racer. Et quand je sors l'exemple de Speed Racer, واحد ما شافو. Donc, je trouve Speed Racer. C'est un film fait plus de couleurs que dans Gardien de la Galaxie, fait plus d'effets spéciaux, fait beaucoup plus de délire, mais il arrive à être sérieux de bout en bout. C'est-à-dire que quand il y a une scène dramatique, elle est dramatique. Quand il y a un climax à la fin, c'est un climax à la fin. Imad, merci. Au plaisir, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. On va peut-être enchaîner tout de suite معهم comme les gars. ان شاء الله. Ok, à tout de suite. Enfin, à tout de suite, أنا ويا أنتما السمانة الجاية. ان شاء الله.